आपण माने समस्ते जानिछंती जे गत किछि मास धरिकी बंगोपसागर रे सृष्टि होइतबा लघुचाप ताहार प्रभाव रे सारा ओडिशा रे वर्तमान वर्षा मध्य लगी रही। यही वर्षा द्वारा विभिन्न जिले में बन्या परिस्थिति मध्य उपजी। गत जुलाई मासरे तार शेष आड़कू एवं अगस्ट मासर प्रथम सप्ताह भितर जो बन्या परिस्थिति देखा देइथिला से समय रे आकाश मार्गरू 5टी जिलार बन्या परिस्थिति को मध्य मु निजे एरियल सर्वे रे तार अनुध्यान मध्य करिथिली। मो सहित मध्य सेतेबेले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी महोदय मध्य उपस्थित थिले। से बन्यार प्रकोप छाड़ी आसला बेलू पुणी थरे 14-15 तारीख प्रबल वर्षा जगू 5ରୁ 6ଟି जिला उपरे पुनर्बार आउ थे बन्या परिस्थिति देखादेला। एणु किछि जिले में 3 थर बन्या आसीबा आउ किछि जिले में 5 थर पर्यंत आसीबा ई प्रकार तुहाकु तुहा बा गोटिए पुरे गोटिए बन्या परिस्थिति ओडिशार किछि अंचल रे किछि जिले में बड़ क्षति घटैछि। एवं गतकाली मु सड़क पथरे जाजपुर जिला एवं भद्रक जिलार बन्या परिस्थिति को अनुधान करने जाइथिली। आ मोर सहित मध्य राजस्व मंत्री श्रीयुक्त सुरेश पुजारी महोदय, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त सूर्यवंशी सुरेश एवं राज्यसभा सदस्य श्रीयुक्त मनमोहन सामल, जाजपुर सांसद श्रीयुक्त रवींद्र नारायण बेहेरा एवं स्थानीय जाजपुर विधायक माने मध्य सेठिरे उपस्थित थिले। प्रथमे जाजपुर जिलार 10टी ब्लॉक रे 270टी गाँ एवं ता सहित मध्य गोटे पौरांचल एथिरे प्रभावित हेइछि। एथिरे समुदाय 2,80,000 रु अधिक लोक सीधा सड़क भाव में प्रभावित होइछन्ति। जाजपुर जिले में मु आम पूरा टीम सहित दशरथपुर ब्लॉक अंतर्गत जो रामचंद्रपुर ग्राम को मु जाइथिली। सेथिरे बोट माध्यम रे गला परे सेटिकार लोकंकर सहित देखा साक्षात हला एवं सेठी रिलीफ कैंप एवं उद्धार कार्य एवं समस्त जो जो रिलीफ सामग्री सेठी पहुँचवा कथा ताको अनुध्यान मु करिथिली। एवं जो रुसई खाद्य रंधा खाद्य दिया जाउची ताहा उपरे भी निजे जाइकी सरजमीन रे जाइकी मु निजे खाद्य एवं डाली तरकारी ये सब जहाँ होता ताकू मध्य अनुधान करिकी देखिकी आसी पूरा टीम सहित। एणु एथिरे सेमानकर सुरक्षा सहित पर्याप्त परिमाण किभली भाव में रंधा खाद्य एवं सुखिला खाद्य जहाँ सरकार ताको माध्यम रे दौछंती तलमुंड रे पहुँचुची कि नाही ताकू देखिबा पई मध्य मु सेठी जाइथिली। एवं सेठिकार लोकंक सहित मध्य सेठी वर्षा पानी भीतर थाइके मध्य आलोचना करागला। लोक माने सबू ये जो व्यवस्था अनुसांगिक करा जायछि सेतरे सामने संतुष्ट अछंती। यार ये जो परिस्थिति आमे गोटे जाजपुर जिलार कथा मु जहाँ कहली एथिरे गोटे कथा मु कहिबी जे विभिन्न पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार ए वर्ष एल निनो जगु कम वर्षा हबार संभावना थिला एक कथा आकलन करा जायथिला चर्चा भी हेछि। आ सेथि पई मध्य मु आम राजस्व मंत्री माध्यम भिन्न भिन्न समय रे मध्य ए बाबद रे रिव्यू करिया पई सतर्कता अवलंबन करिया पई
एवं मो डिपार्टमेंट भी जो वाटर रिसोर्स अच्छी जो जल सेचन करने जो पानी रिजर्व जो अच्छी से गुड़िक पानी आवश्यक स्टोरेज रखापी कहुला तेणु निश्चित भाव जल भंडार जल रखिलु सतर्कता अवलंबन कलु आदि आम समुदाय को देखा जून जुलाई अगस्ट 3 मासरे केते वर्षा आम ओडिशा रे वर्षा से जहाँ हिसाब कर देखागला जे से 1100 मिलीमीटर अधिक वर्षा होती जहाँकि भारत वर्ष में सबुठारु आम राज्य रे ढेर अधिक से 34% अधिक वर्षा ओडिशा रे वर्तमान सुधा ये परिस्थिति आगरू अर्थात यदि आम 25 वर्ष को हिसाब को नबा सर्ट टर्म ताहले ये सबुठारु अधिक वर्षा होती तथापि आम सरकार ताकू आह्वान को मुकाबला करी बन्या जोगु राज्यर जो क्षय क्षति से ताहार समस्त प्रकार आकलन को आधार करी सरकार प्रस्तुत भी अच्छा एवं आकलन भी करुँच साहाय्य भी दौरान एवं समस्त तथ्य आसला परे मध्य फाइनाली दिया जार व्यवस्था मध्य करा जाउछ। जाजपुर जिले में समुदाय 77,680 जन को सुरक्षित स्थान को मध्य स्थानांतर करा जाइछि। जिले में 203 टी रिलीफ कैंप खोला जाइछि एवं बन्या प्रभावित लोकों सुरक्षा जाजपुर जिले में केवल 9 टी ओड्राफ 2 टी एनडीआरएफ और 12 टी अग्निशम और जरूरीकालीन सेवा टीम से संपूर्ण भाव में मुतयन अच्छा 24 घंटा समय पर्यंत अपेक्षा रोचंती पूरा फुल टाइम काम करुँच। भद्रक जिले में 4 टी ब्लॉक रे 149 टी ग्राम एवं से गोटे पौरांचल या मिसेला 2,69,000 जन लोक बन्या द्वारा संपूर्ण भाव में आंशिक भाव में प्रभावित होती। ये सब अंचल 1,96,000 अधिक लोकों को इवाकुएट करा जाइछि सुरक्षित स्थान को समान को स्थानांतर करा जाइछि एवं भद्रक जिले में से भाव में 90 टी रिलीफ कैंप से खोला जाइछि। भद्रक जिलार मु तिहिडी ब्लॉक रो श्यामसुंदरपुर ग्राम पंचायत रो ईश्वरपुर ग्राम को मुझे पूरा आम टीम सहित जाइथिलु। ये टीम रे मध्य आज ये आमर सदस्य थिबा विधायक माने भी जाइथिले आमर धर्मशाला विधायक जाइथिले आमर कोरेईर विधायक जाइथिले एवं अन्य समस्त अधिकारी माने मध्य सेठी उपस्थित थिले एवं ये ईश्वरपुर ग्राम पंचायत रो जो उच्च विद्यालय अच्छी दपा नाकाणी से हाईस्कल आश्रयस्थली को मध्य आमे सेमानंकर विभिन्न समस्या एवं सेमानंकर त्वरित कौन आवश्यकता अच्छी समाधान करा जिवो से बाबद में संपूर्ण भाव में बुझीलु। भद्रक जिले में 15 टी ओडीआरएफ गोटाए एनडीआरएफ 2 टी अग्निशम जरूरीकालीन सेवा टीम सेठारे संपूर्ण भाव में 24 आवर कार्यरत अच्छा। भद्रक एवं ये जाजपुर जिला जो गतकाली आम पूरा जाइलु तापर आहरी 4 जिला बालेश्वर केन्दुझर मयूरभंज केन्द्रापड़ा ये भाव में 6 जिला एवं अन्य किसी प्रभावित जिला भी अच्छी जगतसिंहपुर अच्छी पुरी अच्छी जो पूर्व वर्षार अफेक्टेड से एणु आम ये जो प्रथम 6 जिला मुझे कहली से 74 टी ब्लॉक रे 1381 टी गाँव में 9,40,000 अधिक लोक प्रभावित होती एवं 3,70,000 अधिक लोकों को सुरक्षित भाव आम एभाकुएट कर स्थानांतर कर सुरक्षित भाव में एवं भी से अवस्था सुरक्षित अवस्था अच्छा। ये समुदाय को जब देखा ताले समुदाय 45 टी ओड्राफ टीम 8 टी एनडीआरएफ टीम एवं 65 टी अग्निसेवा दल ए नियोजित से अंचल संपूर्ण भाव में 24 घंटिया ड्यूटी निर्वाह करुछंती एवं 6 टी जिले में समुदाय 550 टी रिलीफ कैंप जरिया प्रभावित लोकों को रंधा खाद्य सहित
आमर सुखिला रेशन मध्य आमे समान पाखरे पहुँचैबारे आम डिपार्टमेंट मान काम करुछंती। बन्या प्रभावित सहायता पाई आमर जो प्रथम बन्या होता तापर द्वितीय बन्या जो गोटे पर गोटे लगातार होउची प्रथमे आमे 26 कोटी टंका और परे आउ 110 कोटी यही भाव में दुईटी पर्यायर समुदाय 136 कोटी टंका आमर एसआरसी जरिया पैसा लोकों पाखरे पहुंचा जाइछि एवं बन्या छाड़िबा परे जिलापालंकर द्वारा अधिकारी मानकर द्वारा जो क्षयक्षति आकलन पर जो निर्देश दिया जाइछि चूड़ांत क्षयक्षति आकलन आसिला परे संपूर्ण सहायतार व्यवस्था मध्य ये करा जिवो एवं ता सहित मध्य युद्धकालीन भित्तिरे पानी निष्कासित होला परे जो घाई भांगी कौटी केनाल मानकर एवं जो घाई होइतिबो कोटी रास्ता भांगी ये समस्त किभली भाव में युद्धकालीन भित्तिर मरामती करा जिवो ताकू संपूर्ण भाव में प्रस्तुति करी रखा जाइछि जोठी पानी निष्कासित होउछि से जगह काम तुरंत आरंभ हो जाउछि एवं ता सहित मध्य जलवाहित रोग केमती न व्यापिबो सेथिपाई मध्य स्वास्थ्य विभाग को मध्य सतर्क करा जाइछि एवं सेठी तल स्तर में मध्य आवश्यक समस्त प्रकार व्यवस्था प्रस्तुत करी रखा जाइछि। एणु आम सरकार होउछंती लोकंकर सरकार जेकोसी विपर्यय आसुना कहीं सरकार सबु बेले लोकंकर साथी रे अछंती एवं सेथिरे कौनसी प्रकार जो परिस्थिति भी आसो ताको मुकाबला करिबारे सरकार केते बेले भी पछको रही ना सब बड़े रही आछंती लोकंकर सहित सुख दुखरे प्रति मुहूर्त रे आमे समस्त छिड़ा हिचु प्रत्येक विपर्यय रे आमर गोटे बड़ टार्गेट होउछि जीरो कैजुअलिटी एनु किभरी भाव में यहाँ आमे बजाई रखिबु से अनुसार आमे कार्य करूछु। वर्तमान सुधा जहाँ खबर अच्छी 100 रु अधिक लोकंकु मध्य साप विषधर सर्प द्वारा माने तांकु दंशन करा जायछि बा साप कामुड़ी छंती किंतु आमर प्रस्तुति थिबा कारणरू जणे भी व्यक्तिंकर मृत्यु होई नाही ए पर्यंत। एणु सबु जगार आमे आवश्यक औषध एवं जो आमर साप कामुड़ा इंजेक्शन एंटीवेनम जो इंजेक्शन ताकू आमे प्रत्येक तल स्तर को नहीं जहाँ फल कि तुरंत खबर आसला माने ये एंटीवेनम इंजेक्शन देवा द्वारा सेमानकु तांको जीवन मध्य रखा करा जाई पारुछ। चढ़ित बन्यार मुकाबला पई आमे स्वतंत्र भाव में सबु स्तर को विचार को नहीं आगर एरियल सर्वे एवं अधिकारी मानकर द्वारा एरिया रे सरजमीन तदंत करबा आकलन करबा परवर्ती बजार पुणी बन्या आसीबा ताहार आकलन करबा परवर्ती बन्या पुणी आउ थरे एबे आसीछि जोटा आउ किसी जिलार तो 5 थर हेलानी ये समस्त कथा को तर्जमा कला परे आज मध्य समस्त विभागीय अधिकारी मानकर सहित बसी आलोचना करा जिबा निजे चीफ सेक्रेटरी भी उपस्थित थिले राजस्व मंत्री थिले उच्च शिक्षा मंत्री थिले आम राज्यसभा सांसद थिले आमे समस्ते बहु समय धरिक अधिकारी मानकर सहित तर्जमा कला परे आमे सेथिरे ये बन्यार चलित बन्यार मुकाबला करबा पई 1000 कोटी टंकार 10 सूत्री स्वतंत्र पैकेज आमे मु आज घोषणा करिया पई जाउछि। प्रथम बन्या प्रभावित चाषी मानंकु कृषि इनपुट सब्सिडी बाबद को सरकारंकर पक्षरु सहायता ये प्रदान करा जिवो। एथिरे 33% और ताठारु अधिक फसल क्षति होइतिबा क्षुद्र एवं नाममात्र चाषी तांकु प्रथम रे अण जलसेचित अंचल रे हेक्टर पिछा 8500 टंका प्रदान करा जिवो एवं जलसेचित अंचल रे हेक्टर पिछा 17000 टंका प्रदान करा जिवो
ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାରମାସୀ ଫସଲ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବାରମାସୀ ଯେଉଁ ବିବିଧ ଫସଲ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପନିପରିବା ହେଉ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇଏ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେକ୍ଟର ପିଛା 22,500 ଟଙ୍କାର କୃଷି ଇନପୁଟ ସବସିଡି ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଧାନ ଓ ଅଣଧାନ କହିଲେ ଯଥା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବିରି, ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ଫସଲ ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲ ଯେଉଁ ବିରି ଆସେ ଏ ବିହନ କିଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ବିହନ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ସରକାରୀ ବିହନ ବାଛିକରି ବି ସେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଏରିଆରେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଚାଷ ହେବ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସେ ତାର ଅନୁଭବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବିହନ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବିହନମାନ ଆମେ ରଖିଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ସିଏ ପ୍ରାଇଭେଟରୁ ବି ନେଇପାରିବ, ସରକାରୀ ସ୍ତର ନେଇପାରିବ। ଚାଷୀ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ସୁବିଧା ହେବ କେଉଁଟା କଲେ ପୁନର୍ବାର ଚାଷୀ ତାର ଯେତିକି ଆଶା ରଖିଥିବ ଏ ବର୍ଷର କ୍ଷତି ନ ହୋଇକରି ମୁଁ ସେତିକି ଭରଣା କରିପାରିବି ଚାଷରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବ। ଏ କଥାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରେଇକରି ଚାଷୀଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପନିପରିବା ମିନି କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବନ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଗ ପୋକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି କରାଯିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଯଦି ବଡ଼ ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା କୌଣସି କେନାଲରେ ଯଦି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଯାହା ବି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଥିବ ଯେଉଁଠି ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ତାକୁ ଇଏ ରିଲିଫ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ତାହାର ମରାମତି କରି ତାକୁ ସଚଳକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମରେ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ କ୍ଷତିର ଭରଣା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଡଙ୍ଗା, ଜାଲ, ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଇଚ୍ଛୁକ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପମିଆଦୀ ଖରିଫ କୃଷି ଋଣକୁ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଅବଧି କୃଷି ଋଣରେ ଇଏ ପରିଣତ କରାଯିବ। ସପ୍ତମରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ଯଦି କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ତା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅଷ୍ଟମରେ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତାଘାଟର ସାମୟିକ ମରାମତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଇଏ କରାଯିବ। ପାଣି କମିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷତିର ଆକଳନ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ କରାଯିବ ସେତେବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ। ନବମରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ରିଲିଫ୍ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରିଲିଫ୍ ସହାୟତାରେ ଦେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଶେଷରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବାସନକୁସନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବାସନକୁସନ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବନ୍ୟାରେ ହଜିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ସହାୟତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ
ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର କଥାରେ ନୁହଁ କାମରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଗତ ବର୍ଷ ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ରିଲିଫ୍ କୋଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନିତ ନଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ କୋଡ଼ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ତ 3ଟି କିମ୍ବା 5ଟି ବନ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଫେଜ୍ 1 ଫେଜ୍ 2 ଫେଜ୍ 3 ଏମିତି ଚାଲିବ ପୁଣି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜିରୁ ଆମକୁ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଅର୍ଥ ଏ ଦିଗରେ କେବେ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବ ନାହିଁ ଏହି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଇଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆକଳନ କରାଯିବ ଆମ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରି ଆକଳନ କରିବେ ରିଭ୍ୟୁ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆଜି ଯେଉଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ ଯେଉଁ ଆମେ ରିଲିଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆସେ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି ଇଏ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଅଧିକ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଯାହା ଏଠି ଆମେ ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛୁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ତାର ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଉଛୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ରେ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେବ କିମ୍ବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଇବୁ ଏବଂ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆସିକରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ଯେଉଁ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବା ଆମେ ମାଟି ଦ୍ୱାରା ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ କରାହେଇଛି ସବୁ ଜାଗାରେ କରାହେଇଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କଂକ୍ରିଟଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଂକ୍ରିଟଲି ଆମେ ସେଠି ଗାଡ଼ୁଆଲ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କରିଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଉଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି ପାଣି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଆସୁଛି ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ହେବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକତା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା ଏବେ ବି ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈତରଣୀ ସହିତ ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ସାରନ୍ଦୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହାନଦୀ ଏବଂ ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯେଉଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଧ କଥା ନିର୍ମାଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ କାହାକୁ ଆଗେ କରାଯିବ କାହାକୁ ପଛେ କରାଯିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଯିବ କେମିତି କରାଯିବ ଡିଟେଲ ତାର ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ରହିଥିଲା ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛୁ ମୁଁ ବି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏବେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେମିତି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ମାଟି ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ
यार आयु एवं परवर्ती पर्यायर कौन परिस्थिति हो एक आमको जना ना किंतु आमे सुरक्षित रहिबा तार मध्य प्रतिकार करने आगामी दिन में कौन कराजिबो सेतिपाई मध्य विचार विमर्श जारी रखीचु जो माने एक्सपर्ट अछंती ओडिसा रे भारत वर्ष रे मध्य जो माने एथिरे एक्सपर्ट अछंती जेतेले प्रथम रे भारत वर्ष रे 3टी बड़ नदी बंध योजना हेतिला ता भितर हीराकुद अन्यतम से दृष्टिकोणरू समस्त प्रकार तथ्य दस्तावेज को एकत्रित करी समस्त परामर्श नहीं आगामी दिन में सेतिपाई मध्य आम सरकार चिंतित अछंती एवं आलोचना आरंभ करिसंती आगामी दिन में तार स्थायी प्रतिकार निश्चित भाव में करा जिवो।